Vegan, quality of heaven. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Just one bite of this vegan snack, you'll crave for more of this aromatic and absolutely heavenly treat. Traditional Indonesian vegan street food, Nagasari, banana rice flour cakes wrapped in banana leaves. Watch on to find out more. Today's show will be presented in English and Indonesian with subtitles in Arabic. Aulax is also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. In the special region of Yogyakarta, if you hear Gusti Allah Boten Sare, it is the local people's way of saying Allah does not sleep in Javanese. These are words of encouragement, meaning that God is always there for us. I'm Prasetyo. The traditional people of Yogyakarta, thank you for your tireless efforts in bringing peace and happiness to all beings in this world through your kind and compassionate lifestyle. May you forever bathe in heaven's blessings. Welcome to our show, traditional Indonesian vegan street food Nagasari, banana rice flour cakes wrapped in banana leaves. Indonesians have a shared love for tasty street food and traditional snacks. Street food vendors are a common sight on Indonesian streets, peddling their offerings on bicycles or carts. Many of these street foods are already traditionally vegan by default as well as organic, having been prepared from plant-based ingredients produced organically and locally. Coconut, rice, tapioca, palm sugar, pandan leaves, lemongrass, herbs, and spices are among some of the common ingredients used in preparing these tempting and mouth-watering street foods. One such snack is the Nagasari cake, which originates from Indramayu, West Java, and is often served at ceremonies and on festive occasions. Nagasari in Javanese means the seed of the dragon or the beautiful dragon, and refers to the mythical dragon in Old Java that brings fertility to the earth. This explains why Nagasari is green. It is made by wrapping rice flour, coconut milk, sugar, and a slice of banana in banana leaf and then steamed. Today, Miss Yongdaria is pleased to show you how to cook this aromatic Nagasari cake. So, sit back and enjoy. Pada kesempatan ini, saya akan menemani pemirsa untuk memasak kue tradisional Indonesia yang terkenal, yaitu Nagasari. Nagasari merupakan masakan tradisional Indramayu, Jawa Barat. Konon munculnya Nagasari ini karena Indramayu merupakan daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu berpikir bagaimana mengubah beras agar tidak hanya menjadi nasi. Mereka menumbuk beras menjadi tepung beras yang merupakan bahan utama untuk membuat Nagasari.
Sebelum kita mulai memasak, pertama-tama mari saya perkenalkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nagasari. Yang pertama, kita memerlukan daun pandan. Lalu kita juga memerlukan pisang, 500 gram santan, 100 gram tepung beras, 60 gram gula, 10 gram tepung tapioka, dan setengah sendok teh garam. Serta kita juga memerlukan daun pisang untuk menjadi pembungkus nantinya. Pertama-tama, marilah kita memotong daun pisangnya. Kita potong kurang lebih ukuran 20 cm x 20 cm. Kurang lebih sebesar ini. Daun pisang berukuran 20 cm x 20 cm ini nanti akan digunakan sebagai pembungkus nagasari. Baik, sekarang kita akan memotong pisangnya. Kalian bisa memotong pisang seperti ini. Nanti kita akan menggunakan 1 potong pisang untuk setiap nagasari. Baik, sekarang kita akan memulai mengaduk adonannya. Pertama, kita masukkan 500 ml santan ke dalam mangkok. Lalu kita masukkan 100 gram tepung beras. Selanjutnya kita masukkan 60 gram gula, 10 gram tepung tapioka, dan setengah sendok teh garam. Lalu kita akan mengaduk semua adonan ini menjadi satu. Kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Bagi para pemirsa di rumah yang mungkin kesulitan mencari daun pisang, kalian bisa menggunakan cetakan apapun yang ada di rumah kalian. Pertama-tama kita akan masukkan 1 potong pisang ke dalam cetakan. Lalu kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Seperti ini, kita pinggirkan terlebih dahulu yang nanti kita akan masak bersama adonan yang kita bungkus dengan daun pisang. Baik, sekarang kita akan memanaskan adonan nagasari yang lainnya hingga mengental, yang nantinya akan kita bungkus menggunakan daun pisang. Kita masukkan dulu adonannya ke dalam panci. Lalu sebelum kita nyalakan apinya, kita tambahkan 2 helai daun pandan ke dalamnya. Kita nyalakan apinya, api kecil saja. Daun pandan ini berfungsi untuk memberi aroma untuk nagasari. Kurang lebih sampai tekstur seperti ini. Kurang lebih adonan sudah siap untuk dibungkus. Kita matikan dulu kompornya. Kita pindahkan terlebih dahulu daun pandan yang kita gunakan tadi. The fresh banana leaves are not easy to fold, so they need to be soaked for a few minutes in boiling water to make them pliable. While Miss Yongdaria blanches the banana leaves, let's take a moment to thank and express our gratitude and appreciation to all workers and volunteers who have sacrificed their safety and sometimes their lives to help bring comfort to others during this COVID-19 pandemic.
Please stay tuned to Supreme Master Television. We will be right back. Vegan, hero of all races. Welcome back to our show, Traditional Indonesian Vegan Street Food Nagasari, banana rice flour cakes wrapped in banana leaves. Now that Miss Yongdaria has prepared the fragrant Nagasari mixture and blends the banana leaves, let's see how she turns all this into a mouth-watering cake parcel. Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara membungkus Nagasari. Pertama-tama kita ambil dulu daun pisang, gunakan bagian yang berwarna lebih mudah. Lalu kita ambil kurang lebih 1 sendok adonan. Tambahkan 1 potong pisang di atasnya. Cara melipatnya seperti ini. Tutup dulu kedua belah sisi ke tengah. Tekan dengan lembut untuk meratakan adonannya. Lalu kita lipat bagian atas dan bawah ke dalam. Baik, ini adalah adonan yang telah kita bungkus dengan daun pisang. Setelah ini kita akan mengukus adonan yang kita taruh dalam cetakan. Kita masak bareng bersama adonan yang kita bungkus dengan daun pisang. Sekarang kita akan mempersiapkan api terlebih dahulu. Kita masukkan air ke dalam panci. Lalu kita nyalakan api dan membiarkan air untuk mendidih. Baik pemirsa, sekarang airnya telah mendidih, kita akan adonannya. Kita taruh adonannya di atas air mendidih. Dan kita akan mengukusnya selama kurang lebih 20 menit. Baik pemirsa, pasti adonan Nagasari sudah matang. Kita matikan apinya terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke dalam piring. Kita biarkan untuk dingin sebentar sebelum bisa kita makan. Baiklah pemirsa, ini adalah Nagasari yang telah kita masak. Sekarang mari kita buka dan lihat isinya. Wow, terlihat sangat menarik. Inilah makanan tradisional Indonesia, Nagasari Vegan. Baiklah pemirsa, ini adalah Nagasari yang telah kita buat. Sekarang mari kita coba. Sangat enak. Nagasari juga biasa dimakan dengan teh. Sungguh merupakan suatu perpaduan yang pas. Sangat mudah bukan pemirsa untuk membuat Nagasari yang enak ini. Kalian cuma memerlukan beberapa bahan dan kalian sudah bisa menyajikan kue yang enak ini. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the Nagasari, the ingredients are 100 grams of rice flour, 500 milliliters of coconut milk, 10 grams of tapioca flour, 60 grams of sugar,
1/2 teaspoon of salt, 2 pandan leaves, extra for wrapping, 3 ripe bananas, banana leaves. Kind viewers, thank you for joining us on our show today. We hope you will have lots of fun making this aromatic, delicious, and highly nutritious traditional Indonesian vegan nagasari at home to share with friends and family. Up next is Buddhist Stories, Sincha, the Brahmin Girl, Part 5 of 5 on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May you always enjoy inner peace and happiness under divine blessings. Vegan, 'cause all lives matter. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule.